नमस्कार बिथां नमस्कार अच्छा दिनैहाय बे नखरावहाय आं खोनानो मोनदों नोंथांनि बिसानि हाबा ने अच्छा बेखि प्रथम हाबा नोंथांनि नखराव प्रथम अच्छा बिसाजला गेदेर ना गदाय फिसाला गेदेर अच्छा दे माबायदि जिउआवहाय गोजोनदों नोंथाङा बुंदो दे जिउआव माबायदि गोजोनदों गोजोननाय मोनदों आरोखि अच्छा अच्छा दे ने गामिनि औ औ गामिनि जोंहाय औ औ मोननै गामिनि जोंहाय औ औ खुनु उसुबिदा जायाखै दे फार्स्ट क्लास बुंदों आरो बेनो खोथा मोनसे जोंनि गिर्जानो गोदान हाबजेननानैहाय औ प्रथम सादिया बाह 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 आंनि फिसालानि मोनबाय आरो बाह बाह गोदान धन्यबाद होयो आं इसोराखौहाय धन्यबाद धन्यबाद तो आंथ' दा बिराद आदाखौ नोंनि बिफाखौ आदाखौ गोसोखांगासिनो दं गामियाखौ आं बेखौ धन्यबाद होयो अबस्यय 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 मोजाङै थांबाय धन्यबाद नोंथांखौ धन्यबाद दे दिनैहाय एलिहुडनिबो दायित्व दङ बिबान जाबाय दिनै हाबा खालामनायनि उनाव निर्मल पात्र जाहानखौ उसका आदर खालामो दिनैहाय गावनि बिसिखौ बे निर्मलसिन मानोना नोंनि बेगेंनिफ्राय बख'नानै बेखौ सृष्टि खालामनायखायसो दिनै बे गोरोबबाय बे गोथार जुलिया जाबाय बेनिखायनो बेखौहाय नों आदर खालामनांगौ दं यो समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान बेखौ साननानै लानानै जे नोंसोरो सानैबो जीवननि वरदान न मिले कि जीवन के वरदान के वाणी से जिसे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए नोंसोर सानैया जीवननि वरदाननि वारिस होनना बुंदों नंगौ ने जोंनो अनंत जीवननि वरदाननि वारिस जों बिसाफ्रा इससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए दिनै पास्टार बाबुआबोनो दहाय मोजांथार बेबायदि प्रार्थनानि बिसय बुंदों नोंसोरो अरायबो सम प्रार्थना नांथाबना थानांगौ दं जों जुदि बेबायदि जीवन जापन खालामनो रोङाब्ला अबिनाशी सजावटजों जों जुदि जीवन जापन खालामनो रोङाब्ला नखर खुंनो रोङाब्ला अब्ला प्रार्थनायाव बाधा जानाय प्रार्थनायाव बोर फैनाय नङा प्रार्थना खोनासंजानाय नङा बेनिखाय बोसोनाव बुंदों प्रार्थना रुक ना जायो बेनिखाय गोसोआव लाखिदो बारा नोंसोरखौ बुंनांगौ गैया आं बोसोरनिफ्राय फंसे फंनै बुंबाय बेबायदिनो नोंसोरो अबिनाशी सजावट नोंसोरनि बेबहार नोंसोरनि आचार नोंसोरनि बोलि बोसोन नोंसोरनि अनलायनाय जों नोंसोरो जिउ खुंदों इसोरा नोंसोरखौ जोबनो गैयै बावगोन फंसे फंनै बुंबाय बे बुंनायाव इसोरा जोबनो गैयै नोंसोर सानैजों लोगोसे जों साफ्रोमखौ बोर होथोंसै आमीन बे समाव जेसेबांबो बिनि आत्मीय स्वजनफोर बिनि आंगो लोगोफोर बे समाव बिदाय लानानै थांफिननायसै आफा बिसोरनि थांनाय लामायावबो लोगोसे थाबावदो बिसोरखौ नों सुरक्षित भाबै गावनि न'आव थैदो नों दैदेनलांदो এখন বিদায় দেবে আজকে আমি এখানে এসেছি ওর বিশেষ করে আমার মায়ের তরফ থেকে নাতি হয় এরকম রিলেশন আপনার সঙ্গে থাকবেন চলছে বিদায় পরব सोलिगासिनो दं रायजोफोर हिन्जाव गोदाननि मानसिफोरखौहाय बिदाय होगासिनो दं तो बिदायखौ नायनो थांगासिनो दं তো এখন বিদায় পর্ব চলছে কন্যা পক্ষকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে বিদায় পর্ব চলছে সবই কন্যা
রাইজোফোর বিদায় লাগাছেন দं नोंथांमोना नायनो हागौ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এত লোকজন এবং যাদের অবস্থা সচ্ছল আমাদের বড় জনজাতির বিয়েতে 1500 2000 3000 4000 5000 নর্মাল বন্ধুগণ যাদের অবস্থা ভালো নিমন্ত্রিতরা মানে হ্যাঁ নমস্কার পালক স্যার কেমন এনজয় করলেন বলুন ভালো আচ্ছা খেলাম হ্যাঁ ভালো বিবাহ হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা ম্যাডামের কেমন এনজয় হয়েছে ম্যাডাম ভালো হয়েছে আচ্ছা দেখ আশীর্বাদ আচ্ছা ঠিক আছে তো বিদায় পর্ব চলছে আমি একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি सिगाङावहाय थांनि आं दे जे बाबु ओरै आं ओरै जिङाव थांनोसै रे बाबु ओरै তো সামনে রয়েছে নববর এবং নববধূ বিদায় চলছে এই হচ্ছে নববর নববধূ বিদায় পর্ব চলছে রাইজোফোর বিদায় চলে গেছেন দं বিদায় জাগাছেন দं প্রচুর জনসমাগম যা শুনলাম 1000 মানুষের আয়োজন বা তারও একটু বেশি হবে হয়তো প্রচুর লোকের সুন্দর ডেকোরেশন করেছে বিরাট मोजां ডেকোরেশন খালামदों রাইজোফোর বিরাট मोजां ডেকোরেশন नमस्कार सार नोंथाङा जाबाय ना जायाखै माबायदि रंजाखो हाबाव लायबा रंजागासिनो दं आच्छा नोंथाङा हारसिं फैदों आरो परिबार दं आच्छा दे हामबायसै दे गोजोननाय थाबाय नमस्कार आबौ नमस्कार माबायदि रंजादों दे हाबाव बुंद' दे मोजाङैनो रंजादों दिनैहाय आंनि बिदानि हाबा आच्छा रंजादों आच्छा दे दा सोलिगासिनो दङ हाबा आच्छा आच्छा सिगाङावनो बेनावबो निमाहा बियो आच्छा आच्छा अबশ্যই फैनानै सोरखौबा जिरायहोनो हायाखिसै अबশ্যই अबশ্যই माबाफोर अतिथि सेबावहाय कमि गति जाबायला नोंथांमोना गावनि साननानै निमाहा होनाय अबশ্যই 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 आब'खौबो धन्यबाद होयो बेबायदिनो बे समायावहाय बेबायदि रेकर्डफोरखौ लाफैदों भिडिअ खालामफैदों अबশ্যই 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 आब'नि चेनेलखौ सापर्ट खालाम অবশ্যই অবশ্যই থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব খালামো ধন্যবাদ আবু ধন্যবাদ আমি এখানে মহাকালগুড়িতে উপস্থিত আছি এখন একটা গান আমি গাইবো তাদেরকে বরণ করে নিব বাই রিলেশন আমার মায়ের থেকে আমার নাতি হয় নাতনি হলো বাই রিলেশন তো আমি অত্যন্ত খুশি আজকে এই গানটা তাদেরকে আমি প্রেজেন্টেশন দিব উপহার দেব তাদেরকে বরণ করে নেব মোবারক হো গানটাকে তো रायजोफोर दिनैहाय बिराद खुसिनि बाथ्रा बे न'खरावहाय आइनिफ्रायहाय बिथाङा आंनि बिसौ जायो बिथांनि बिबौआ आंनि बिदा जायोमोन माने गावनि असेङा लाबोनो बाय रिलेशन बे आंनि जिबनावहाय बिराद खुसिनि बाथ्रा तो आं चेष्टा खालामबाय बे मेथाइखौ रोजाबनो मुबारक हो Very congratulations. Very congratulations, both of you.
थाबाय बाजै औ दे बिछौनि हाबायाव नोंथाङा माबायदि खुसि जाखो बुंदो दे औ औ जिराद जिउआवहाय गोजोनबाय ने बिछौनि हाबा औ दे 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 आंबो नोंथांखौ दिनै लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय नोंथाङाथ' आंनि बाजै जाफैबाय दे हामबायसै दे बाजै गोजोननाय थाबाय दे तो शादी में कैसा आनंद हो रहा है एकदम अच्छा अच्छा ना आज ही बढ़िया। आज ही आई है हाँ अच्छा ठीक है तो आज ही रिटर्न है हाँ है अच्छा अच्छा ठीक है तो एंजॉय बहुत अच्छा हो रहा है ना शादी में बहुत एंजॉय अच्छा हो रहा है एंजॉय कैसा हुआ शादी में एंजॉय बहुत बढ़िया है अच्छा अच्छा बढ़िया हुआ है हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है भतीजा का शादी है तो एंजॉय तो होगा हाँ जरूर जरूर हम लोग भी एंजॉय करेगा थैंक यू তো লোকে ভাগিনা মাবদি রংজাদং দে 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 এই যে দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উনার বড় ভাইয়ের থেকে বন্ধুগণ আজকের যে বর আমার নাতি হয় তো বিছৌনি হাবো মাবদি রংজাদং আদা দে দাদা মশানাইবলা লিংহনাই আং রদা দে দে বন্ধুগণ আমার এক স্টুডেন্ট সামনে আছে তার সঙ্গে আমার তিনটা রিলেশন আছে প্রথমত স্টুডেন্ট দ্বিতীয়ত ভাই তৃতীয়ত ভাইস্তা আচ্ছা তো এখন কেমন আছো বলো খুব ভালো আচ্ছা জীবনটাকে বিয়ে করে ক বছর জন্য হলো 3 বছর আচ্ছা বিবাহিত জীবন হ্যাঁ। কেমন এনজয়মেন্ট হচ্ছে পরিবারকে নিয়ে খুব ভালো না এখন ডিউটি কোথায় এখন পোস্ট অফিসে আছি ওটা কোন জায়গায় মজিদখানাতে আচ্ছা আচ্ছা তো হ্যাঁ জয় মাসি তো কেমন আছো বলো अच्छी हूँ ভালো না আচ্ছা ঠিক আছে ভাগিনা স্যার কেমন এনজয় হচ্ছে এনজয় তো ভালোই হচ্ছে সব ব্যবস্থা ভালো আছে আচ্ছা কয়শো লোকের আয়োজন মোটামুটি মোটামুটি 1400-1500 লোকের আয়োজন তার মানে 2000 প্রায় হবে প্রায় 2000 হবে আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত সব কিছু ঠিকঠাক চলছে হ্যাঁ, এখন হ্যাঁ। সবাই ভালো করে এনজয়মেন্ট করছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে সব ধন্যবাদ রাইজोफोर जोंनि बेंगलावहाय बर'फोरनि हाबाखौ नोंथांमोना नायदो माबायदि जिरायो जों তো বন্ধুরা আপনারা দেখুন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা বড় মানুষগণ কিভাবে বিয়েতে প্রীতিভোজ যেটা বিবাহ ভোজ হয় কিভাবে আমরা বসি এদিকে দুটো পার্ট করা আছে এবং যা শুনলাম প্রায় 1.5 থেকে 2000 মানুষের আয়োজন তো এদিকে এক সাইডের খাওয়া দাওয়া চলছে এবং আরেক সাইড অপেক্ষায় আছে তো সবার কাছে তো যাওয়াটা সম্ভব নয় তো জাস্ট আপনাদের একটা ঝলক আমি দেখাচ্ছি তো মাবদি রংজা নাই বা রংজা গাছেন দং মাবদি আচ্ছা ওंखामबोथ' उखैबाय ने औ दे তো दे আচ্ছা उदैफ्रावहाय एन्जरफ्रा खुरबाय नामा আচ্ছা बिथांनोबो खुरबाय नामा আচ্ছা দে তো এই হলো বিষয় সবার কাছে যাওয়াটা সম্ভব না मोजां আচ্ছা দে নমস্কার দে নমস্কার বে যুগে বে স্মৃতি থানাইছই ও দে বে একদম দে তো সবার কাছে যাওয়াটা সম্ভব না আমি জাস্ট একটা ঝলক আপনাদের দেখাচ্ছি बै नेवबोथ' थांनो हानाय नङा मोनसे माबायदि जायो लोङो जों আমরা কিভাবে খাওয়া দাওয়া করি জাস্ট এটার একটা ঝলক আপনাদের দেখাচ্ছি ওদিকে একটা বেচ সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করছে টম অ্যান্ড জেরি ক্যাটারার একটা বিনা পয়সার অ্যাডভার্টাইজ দিয়ে দিলাম টম অ্যান্ড জেরিকে তো টম আর জেরি ক্যাটারিং তাদের ক্যাটারিংয়ে এই খাওয়া দাওয়ার আয়োজন চলছে এবং বেশ কয়েকটা লাইভ গানও করবো আজকে
परम प्रभुले छुट्याउनु छ संसारमा went through the wood and forest paths I wander and hear the bird sing sweetly in the tree. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and